सुकून क्यों नहीं मिलता? क्यों तुम्हारा दिमाग कभी खामोश नहीं रहता, चाहे इर्द गिर्द सब कुछ ही ठीक ही क्यों ना हो? यू स्माइल इन फ्रंट ऑफ पीपल, तुम लोगों के सामने तो मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर से एक मुसलसल आवाज कहती है यू आर नॉट इनफ, तुम काफी नहीं हो, सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ खो दोगे तुम। एंड दैट वन थॉट, और यही एक ख्याल ऐसा ऐसा तुम्हें अंदर से खा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे, सभी खुशबाश होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें सुकून क्यों नहीं मिलता। अक्सर हम सभी लोग क्या करते हैं कि खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करते हैं, और वो मसरूफ कैसे रखते हैं कि फोन स्क्रॉल कर लेते हैं और लोगों से बातें कर लेते हैं, खुद को थका देते हैं। लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं वही ख्यालात, वही सोच, इट्स कम बैक, यानी वही सब कुछ फिर दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो क्या होता है कि पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा बारी, ज्यादा तकलीफ दा होता है। फिर तुम खुद से एक सवाल करते हो, खुद से पूछते हो वाई आई एम लाइक दिस, मैं ऐसा क्यों हूं, मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता। आज एक बात समझ लो कि तुम में कोई खराबी नहीं है, तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि जो तुम्हें समझनी होगी कि द प्रॉब्लम इज नॉट योर लाइफ, मसला आपकी जिंदगी नहीं है। द प्रॉब्लम इज नॉट योर सिचुएशन, मसला आपकी हालत भी नहीं है, मसला आपकी जो जिन हालात में आप रह रहे हैं वो नहीं है। असल प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि तुम अपने ख्यालात से लड़ रहे हो। वो ख्याल जो बार बार आ रहा है वो तुम्हें तबाह करने के लिए नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ तुमसे बुरा करने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि इसलिए आ रहा है कि आपके अंदर कुछ अधूरा है। कोई दर्द हो सकता है, कोई बात ऐसी जो आप नहीं कर पा रहे या नहीं हो पा रही, कोई ऐसा एहसास जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया है और अब वो तुम्हारी तवज्जो मांग रहा है। एंड नो नीड योर इंटरेस्ट, वो तुम्हारी तवज्जो मांग रहा है। शायद वो आपकी नाकामी का खौफ भी हो सकता है, एंड मे बी इट्स रिग्रेट फ्रॉम द पास्ट, और मे बी वो आपके फ्यूचर की बेयकीनी भी हो सकती है। लेकिन सच ये है कि जितना आप अपने ख्यालात से भागते हो, जितना उनसे किनारा करते हो, वो उतने ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और जितने आप अपने जज्बात को दबाते हो, जितना आप उनको खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर पा रहे हो, जितना उनके अपने दिल के अंदर घुटन रखते हो, वो उतनी ही जोर से वापस आते हैं। और इसलिए कि तुम खुद को बेचैन रखते हो, और इसलिए कि तुम बेचैन रहते हो, तुम थके हुए महसूस करते हो, तुम खुद को एक डल फील करते हो खुद में। कोई काम करने को दिल नहीं करता, कुछ खाने को दिल नहीं करता, क्योंकि तुम एक जंग लड़ रहे हो अपने ही दिमाग के साथ, अपनी ही ब्रेन के साथ खुद की फाइट कर रहे हो। तुम समझ नहीं पा रहे कि आखिर हो क्या रहा है। अगर सुकून का मतलब अपने ख्यालात, अपने जज्बात को खत्म करना है, या अगर सुकून का मतलब इन्हें समझना है। हर ख्याल जो आपके जहन में आता है वो सिर्फ आपको एक पैगाम देता है, वो हकीकत नहीं होता। नॉट अ फैक्ट एंड नॉट अ रियलिटी, जस्ट अ मैसेज। वो एक सोच है, और लेकिन तुम इसे सच मान लेते हो, और वही ख्यालात आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगते हैं। आज से कुछ नया काम शुरू करो, अपने ख्यालात से लड़ना छोड़ दो उनको दबाना। उनके साथ बैठो और खुद से पूछो कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, ये ख्यालात मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, ये मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि शफात तब शुरू होती है जब ख्यालात खत्म नहीं होते। शफात तब शुरू होती है जब उनसे लड़ना छोड़ देते हैं, जब उनको समझने लग जाते हैं, जब उनके साथ तुम अपने ख्यालात नहीं हो, तुम वो हो जो वो ख्यालात देख रहे हो।
اور جب آپ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو سب کچھ بدلنا خود بخود بدلنا شروع ہو جاتا ہے. خود بخود دیکھنا آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. تم سب کچھ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں جھیل چکے ہو، وہ درد، وہ خوف اور وہ الجھن، اور اگر اس کے باوجود پھر بھی تم یہاں موجود ہو، اپنی زندگی گزار رہے ہو. تم سب کچھ جھیل چکے ہو، اتنی ساری مشکلات، اتنی ساری پریشانیاں، وہ خوف، وہ درد جو تمہیں اتنا سخت تھا کہ جو تمہیں اندر سے ختم کرنا چاہ رہا تھا، وہ الجھنیں، وہ پریشانیاں. لیکن اس کے باوجود پھر بھی تم یہاں موجود ہو، یہاں ایک سٹرونگ پھر بھی تم یہاں موجود ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے خیالات سے زیادہ مضبوط ہو. تم صرف ایک سوچ نہیں، تم ایک بہادر انسان ہو. دیٹس مین کہ تم اپنی پریشانی سے بڑے ہو. اینڈ دیٹس مین سکون کہیں باہر نہیں ہے، وہ تمہارے اندر ہے، بس وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. اگر آج تم کچھ برداشت کر رہے ہو تو یہ زندگی کا ایک امتحان ہے، جسے جو انسان اسے پاس آؤٹ کر جاتا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ زندگی کے ہاتھوں روٹھ جاتا ہے. اگلی بار جب آپ کا دل، آپ کا دماغ شور کرے تو گھبرانا بالکل نہیں، بھاگنا نہیں اس چیز سے، بس رک جاؤ. جسٹ پش، رک جاؤ اور گہری سانس لو اور خود سے کہو کہ وہ ایک صرف خیال ہے، حقیقت نہیں. وہ صرف ایک سوچ ہے، ریئلٹی نہیں. اور آہستہ آہستہ تم اسے محسوس کرو گے، وہ خاموشی، وہ سکون جسے تم ڈھونڈ رہے تھے، وہ ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ سے تمہارے اندر ہی ہے، تمہارے اندر تھا، جسے تم نے اتنی زیادہ تکلیفوں اور مشکلات کے بعد خود میں پہچانا. آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. کیونکہ کبھی کبھی ایک میسج، ایک چھوٹا سا میسج کسی کے ذہن کو تباہ ہونے سے بچا لیتا ہے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے حوصلے کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.